नियुक्ति घोटाला के मामले में गिरफ्तार जीवन कृष्ण शाह को ईडी अधिकारी कोर्ट ले जा रहे हैं। जाते समय उन्होंने कहा कि उन्होंने मोबाइल फोन नहीं फेंका था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 10 साल व्यापार करके उन्होंने ये संपत्ति बनाई है। আপনি মোবাইল কেন ফেলে দিলেন? আপনি মোবাইল কেন ফেললেন? মোবাইল ফেলিনি, কতবার বলবো মোবাইল ফেলিনি। হ্যাঁ ঠিক ঠিক আবার দাদা কিছু বলবেন? বলবেন আপনাদের কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির টাকা মোবাইল কেন ছুড়লেন? আপনি মোবাইল ছুড়লেন কেন? কাদা মেখেছিলেন কেন? পড়ে গেছিলেন আপনি? পালাচ্ছিলেন কেন? পালাচ্ছিলেন কেন? সহযোগিতা করছি। ঠিক এই মুহূর্তে জীবন কৃষ্ণ সাহাকে